اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الحمد لله الذي جعل هذا اليوم من أعظم الأيام الرحمة نحمده حمد الحامدين ونستعينه إنه خير المعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المجتبى رحمة للعالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا
أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Kaum muslimin rahimakumullah, mari kita tingkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jalani kehidupan ini dengan sungguh-sungguh berusaha menyelaraskan sikap dan perilaku sesuai tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Dengan berusaha taat tanpa henti, umpama pun sewaktu-waktu ajal menghampiri kita, semoga kita bisa dalam kondisi husnul khatimah, dalam kondisi bahagia membawa iman dan Islam, serta selamat dalam ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah, Syekh Ma'ruf Al-Karhi, salah seorang sanad thariqat dari Baghdad, dalam sebuah makalahnya beliau pernah menuliskan, An-nasu yaquluna thalathata aqwalin wa qad khalafuha bi a'malihim. Banyak manusia mengakui kebenaran 3 hal yang mendasar, tetapi dalam praktek keseharian banyak pula yang tidak sinkron dengan pengakuannya tersebut. Yang pertama, yaquluna nahnu 'abidullah wa hum ya'maluna 'amalal ahrar. Banyak orang mengatakan kami adalah hamba Allah, namun dalam kenyataan tidak sedikit yang bersikap bebas seakan tidak punya Tuhan. Tidak sedikit yang lebih menuruti nafsu daripada menuruti aturan agama. Tidak sedikit yang lebih memilih bagaimana enaknya, bukan bagaimana baiknya. Lebih berorientasi kepuasan daripada memperdulikan hukum dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Kaum muslimin rahimakumullah, dalam surat Al-Furqan ayat 43-44, Allah Subhanahu wa taala bahkan memposisikan para penyembah nafsu jauh lebih hina dari hewan ternak. Na'udzubillah min dzalik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa afa anta takunu alaihi wakila am tahsabu anna aktsarahum yasma'una aw yaqilun in hum illa kal an'ami bal hum adallus sabila. Ayat 43 dari surat Al-Furqan ini diawali dengan pertanyaan Allah, ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Tidakkah engkau perhatikan orang-orang yang mengangkat nafsunya sebagai Tuhan? Kemudian di ayat 44 Allah mengakhiri dengan pernyataan, inhum illa kal an'ami bal hum adallus sabila. Mereka itu tidak lain hanyalah seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat jalannya dari binatang ternak itu. Na'udzubillah min dzalik. Kaum muslimin rahimakumullah, mengapa Allah menegaskan para pengikut nafsu lebih rendah dari hewan? Para mufassir sepakat di poin yang pertama adalah karena manusia diberi akal, tapi tidak belajar dari masa lalu. Bukankah sejarah telah mencatat betapa banyak orang yang memperturutkan hawa nafsu, kemudian ugal-ugalan, jumawah, dan berakhir runtuh, hancur dan penuh dengan kesengsaraan. Bukan saja pelakunya,
tetapi bagi umat di sekitarnya. Orang yang memperturutkan nafsu itu contoh, umpama diberi amanat menegakkan hukum, maka hukum di tangan orang yang memperturutkan nafsu itu akan lebih memilih bagaimana enaknya, bukan bagaimana baiknya. Sehingga tentu tidak adil. Sehingga prakteknya pasti tebang pilih. Sehingga prakteknya pasti tumpul ke atas. Jika itu diterus-teruskan, maka Allah lah yang kemudian mengambil alih untuk menghukum pelaku itu. Semoga praktek-praktek penurutan terhadap nafsu segera berakhir di negeri kita, sehingga negeri kita ada dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, atas dasar kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, sejatinya kita telah dibimbing untuk menjalankan sholat wajib. Bahasanya adalah wajib, seakan-akan yang butuh adalah Allah. Padahal sungguh setiap perintah wajib dalam agama itu sejatinya adalah untuk kebutuhan kita. Seperti jika dikatakan menuruti nafsu itu adalah virus, maka scanner antivirus itu sudah kita baca 9 kali dalam 24 jam, dan itu diwajibkan untuk kita, yaitu membaca tahiyat di dalam sholat kita. 17 rakaat itu ada 9 kali tahiyat. Asyhadu an la ilaha illallah, yang maksudnya tidak lain adalah bagaimana supaya yang kita jalani dalam hidup ini betul-betul berorientasi pada keridhaan Allah dan berpegang teguh pada ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah kita memperturutkan nafsu. Yang kedua, wa yaquluna annallaha kafilun bi arzaqina wa la tatma'innu qulubuhum illa bid-dunya wa jam'i khutamiha. Hampir semua manusia mengakui bahwa yang mencukupi rezeki ini adalah Allah. Tetapi dalam prakteknya banyak yang mengumpulkan harta dengan cara-cara yang tidak disukai Allah. Sehingga yang ada adalah ironis, berharap diberi rezeki oleh yang maha memberi rezeki dan memberi keberkahan, tapi dengan cara melanggar aturan yang memberi rezeki. Harta dunia yang didapat dengan melanggar aturan Allah, sungguh walau awalnya kelihatan memukau, kita bisa melihat tidak hanya di sejarah, di kisah-kisah sebelum kita saja, ujung-ujungnya adalah kesengsaraan dan hilang tanpa arti uang yang dikumpulkan dengan cara-cara melanggar hukum Sang Maha Pemberi rezeki. Yang ketiga, wa yaquluna la budda lana minal maut wa hum ya'maluna a'mala man la yamut. Semua manusia meyakini bahwa suatu saat pasti mati. Tetapi perilaku kehidupan manusia banyak yang tidak mengarah pada upaya menyempurnakan bekal perjalanan abadi tersebut. Maka secara tegas Allah mengingatkan kepada kita, kita semua pasti merugi. Kecuali illalladzina amanu, kecuali orang yang punya iman. Dan salah satu iman itu adalah bahwa hidup ini akan berakhir dengan kematian, dan setelah kematian itu nanti ada alam barzah, alam kubur, alam barzah. Wa amilus sholihat, dan orang-orang yang mau berkiprah sosial secara bagus. Sehingga dua hal ini tidak boleh terpisahkan. Karena iman itu ibarat cahaya dan amilus sholihat itu ibarat teman. Ibarat kata kita ditugaskan sebuah negeri yang sama sekali belum kita pernah hadir ke sana. Misalkan ke Nigeria, misalkan. Kita tidak pernah ke sana. Ternyata besok kita dikirim ke Nigeria. Maka perjalanan dari sini ke Juanda, dari Juanda ke Nigeria, itu tetap ada cahaya, karena kita mengimani bahwa Nigeria itu ada. Begitu juga kalau kita ke alam barzah, ke alam setelah kematian itu, asal kita iman,
Sekali lagi, asal kita percaya meyakini bahwa alam setelah kematian itu ada, walaupun secara kasat mata ditimbun tanah, tapi iman kita akan membuka menjadi cahaya di sana. Tetapi cahaya saja tidak cukup menyelamatkan kita. Kita butuh teman. Dan teman itulah wa'amilus sholihat, kiprah sosial. Jangan pernah kita hanya aktif di kantor, misalkan begitu masuk rumah kita tutup pintu dan tidak mau peduli kiri kanan. Jangan pernah. Mari ada amilus sholihat, kiprah sosial, peduli kepada lingkungan sekitar untuk menebar kemanfaatan. Insya Allah itulah yang nanti akan menjadi teman kita di akhirat. Jadi disambut cahaya dan disambut teman. Ibarat ke Nigeria, walaupun kita tidak tahu bahasanya Nigeria, asal di sana ada satu teman saja, maka aman perjalanan kita. Di akhirat juga begitu. Cahaya saja tidak cukup. Apa artinya cahaya tanpa teman? Maka kita perlu amanu, cahaya, wa amilus sholihat, melakukan kiprah sosial sebanyak-banyaknya supaya teman kita semakin banyak. Semakin banyak kiprah kita, insya Allah diterima oleh Allah dan menjadi teman yang menyambut kita, sehingga perjalanan akhirat kita aman. Kaum muslimin rahimakumullah, untuk itu konsekuensi percaya bahwa hidup setelah kematian itu ada adalah mengumpulkan perjalanan abadi itu. Bagaimana supaya menjadi apapun kita, apa yang kita lakukan itu semuanya berorientasi akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menegaskan, "Man kanat niyatuhul akhirah." Barang siapa yang tingkah lakunya di dunia itu seluruhnya diniatkan untuk akhirat, akhirat oriented, jama'allahu syamlahu, maka Allah akan menghimpun potensinya. Wa ja'ala ghinahu fi qalbihi, dan orang yang demikian itu, yang orientasinya akhirat itu, hatinya ditanamkan merasa cukup dengan hidup ini, tidak serakah, tidak serba merasa kurang. Apapun yang ada pada dirinya dirasakan cukup di hatinya. Wa atathud dunya raghimatan, dan dunia yang tidak diidam-idamkan itu akan mengikuti dia. Ini yang menjamin Rasulullah. Hadisnya sahih. Sebaliknya, wa man kanat niyatuhud dunya, tapi siapa yang tingkah lakunya di dunia ini orientasinya sama sekali tidak ada yang dikaitkan untuk keselamatan akhirat, farraqallahu alaihi amrah, maka permasalahannya akan dibikin kacau. Maka aneh sekali orang yang membaca Al-Quran habis maghrib itu dapat dengan mudah menyelesaikan masalahnya, dan orang yang menunda untuk tidak membaca Al-Quran sehabis maghrib, misalkan diistiqomahkan karena merasa ada waktu yang harus dikejar untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan, ujung-ujungnya dia tidak menemukan solusi. Itu sering. Wa ja'ala farraqa baina aini, ya, dan yang paling ngeri, walam ya'tihi minad dunya, dan dunia yang dikejar itu tidak malah mendekat tapi menjauh. Illa ma kutibalahu, kecuali yang sudah dipastikan oleh Allah. Jadi rezeki ini sudah ada yang dipastikan, tapi ada yang Allah menunggu bagaimana kita upaya merubah. Ada yang seperti itu. Kaum muslimin rahimakumullah, dalam surat Al-Ahqaf ayat 13, jika kita berpegang teguh bahwa Tuhan kita adalah Allah, bukan hanya mengucap, tapi itu kita pegang teguh betul, maka Allah memberikan garansi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innalladzina qalu rabbunallah, orang-orang yang mengatakan Tuhanku adalah Allah, dan bukan hanya sekedar mengatakan, tapi tsumastaqamu, kemudian dipegang teguh sebagai prinsip, fala khaufun alaihim walahum yahzanun, maka orang tersebut hidupnya tidak akan mengenal khawatir, dan hidupnya tidak akan mengenal kata sedih. Oleh karena itu, kesimpulan dari khutbah ini, pertama, mari kita semua berdoa, semoga kita semua bisa secara istiqomah memegang teguh
raditu billahi robba wa bil islami dina. Artinya, jangan pernah ikhlas diri kita menghamba kepada selain Allah, kepada nafsu. Mari kita hanya ikhlas menghamba kepada Allah semata. Ada tantangan seperti apapun, jangan pernah menuruti nafsu. Biasanya untuk menyatakan menghamba kepada Allah itu kita ada godaan. Misalkan difitnah orang, jangan tergoda untuk membalas. Karena Tuhan kita Allah, bukan nafsu. Biarkan yang memfitnah itu diatasi sendiri oleh Allah, dan kita tidak perlu mendikte Allah. Kita ikhlas. Ini betul-betul humastaqom. Yang kedua, dihimpit oleh kondisi ekonomi seperti apapun, atau dirayu untuk melakukan pelanggaran serapi apapun. Sekali lagi, serapi apapun. SPJ-nya dibikin rapi supaya tidak ketahuan misalkan itu. Tapi kalau itu nuansanya melanggar, mari kita berdoa semoga kita diberi kekuatan oleh Allah untuk tidak melanggar aturan Sang Maha Pemberi rezeki. Karena itu naif, blunder sebesar apapun yang kita kumpulkan tidak akan barokah, tidak akan memberikan hati kita bahagia. Yang terakhir, semoga kita semua diberi umur yang barokah, diberi umur yang panjang, sehingga tidak meninggal dunia kecuali telah sempurna dalam menghimpun bekal perjalanan abadi. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه وقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكة المقربين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدية وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وأعلي كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتنة والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله،
Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas-salah, hayya 'alal falah, qad qamatis salah, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah aqamaha Allah wa adamaha ma damatis samawati wal ard. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Shalli Allahu akbar. Wa subhanallahi bukratan wa asila. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تحية البركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن اللهم صل وسلم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. ربنا أعنا على شكرك وذكرك وحسن عبادتك يا الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم.
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك وجودك وكرامك عمن سواك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا اغفر لنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا واهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم يا الله هون علينا في سكرات الموت والنجاة عن النار والعفو عند الحساب ربنا اختم لنا بحسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل دعاءنا ببركة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين